अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है और दुआ है कि आप सारे हमारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपना जो लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होंगे। आज हम अपना सेकंड लास्ट हीरो अपना पढ़ने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल। हम ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके हुए हैं। ऑलरेडी हम इसको स्टार्ट कर चुके हुए हैं और अगर आप लोगों को याद हो तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो सुल्तान था उसने बुनियादी तौर पर एक लालच दिया, एक गिमिक्री प्ले की उन सारे लोगों के साथ जो नेशनलिस्ट थे और उनसे कहा कि जी वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ इस्तांबुल ट्रांसफ़र करें और यहाँ अपनी जो जद्दोजहद है वो शुरू कर सकें। और फिर उन्हें इस्तांबुल में एक पार्लियामेंट भी बुलाई और 19 जनवरी 1920 को उसने एक बगावत का या रेजिस्टेंस का या रिवोल्ट का एक प्लान तरतीब देना शुरू किया। बट इट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क क्योंकि ये इत्तेहादी अफवाज के ऐन सामने ये सब कुछ प्लान किया जा रहा था जो कि प्लान करना पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करें। कहते हैं while the delegates were wasting their time on the Bosphorus वो जगह थी जहाँ पर वो मुआहिदा बेसिकली होना था। मुस्तफ़ा कमाल was making exceptionally good use of the freedom which the absence of the talkers had given him. Exceptional कहते हैं बॉस्फोरस ये वो जगह थी, ठीक है, where the talks were conducted। यहाँ पर वो जो एलाइड और उनका सारा जो मुआहिदा हो रहा था वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर हो रहा था। और एक्सेप्शनल कहते हैं रिमार्केबल, इसको हम कहते हैं कि जब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बॉस्फोरस में अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे तो मुस्तफ़ा कमाल ने उस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया जो कि इन बातूनी लोगों की गैर मौजूदगी में उसे मुयस्सर थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कहते हैं कि अगले चंद हफ्तों तक अलाइड एजेंट्स वर केप्ट बिजी रिपोर्टिंग लार्ज आर्म फॉर्मेशन सीन इन द इंटीरियर। कहते हैं कि जो अलाइड एजेंट्स थे उनको इसी काम में मसरूफ़ रखा गया कि वो बार बार रिपोर्ट्स भेजते रहे कि इंटीरियर में अंदरून तुर्की में जो है बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजी दस्ते वो तश्कील पा रहे हैं। फॉर्मेशंस कहते हैं, मेकिंग भी कह सकते हैं इसको, ग्रुप्स भी कह सकते हैं, बटालियंस भी कह सकते हैं, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर ट्रूप्स ऑफ द ओल्ड इम्पीरियल आर्मी जो उस खिलाफत उस्मानिया की जो शाही फ़ौज थी उसको इम्पीरियल आर्मी कहा जा रहा है। कहते हैं इसमें सबका खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज के बाकायदा दस्ते भी शामिल थे, आर्म पेजेंट्स और मुसल्ला किसान, वुमेन ट्रांसपोर्टिंग एमिनेशन एंड सप्लाइज एज टर्किश वुमेन हैड डन इन द डेज बिफोर इस्लाम, और ख़वातीन भी उसी तरह असलहा वगैरह सप्लाई कर रही थी। एमिनेशंस कहते हैं वेपन्स, आर्म्स।
وہ اس طرح سے اسلحہ سپلائی کر رہی تھیں جیسے کہ انہوں نے اسلام کے ظہور سے قبل کے دنوں میں کیا تھا. The position was becoming really serious for the Allied Army of Occupation stationed here and there near the coast. کہتے ہیں کہ ساحل کے قریب آس پاس جو اتحادی افواج موجود تھیں ان کے لیے سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. In a diary, an American medical practitioner chronicled the daily deterioration of the position in Anatolia. Chronicled کہتے ہیں written down یا آپ اس کو narrated بھی کہہ سکتے ہیں. اور deterioration کہتے ہیں بدحالی, خرابی, worsening آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. downfall یا ورسننگ, خراب ہوتے چلے جانا, ورس سے ورسننگ. The firing gets worse steadily. کہتے ہیں کہ فائرنگ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. A general massacre of the Armenian is expected. Armenians کہتے ہیں جو گریکس تھے ان کو بیسیکلی آرمینینز کہا جا رہا تھا, اور میسیکر کہتے ہیں کلنگ یا جینوسائڈ. جینوسائڈ کہتے ہیں نسل کشی, بہت ہی بڑے پیمانے پر قتل عام. کہتے ہیں کہ عمومی طور پر آرمینین کی نسل کشی متوقع ہے. all night along the skies are red lighted in every direction by the raging fires. raging کہتے ہیں furious. میں لکھ بھی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ تمام رات آسمان گولوں سے سرخ رہتا ہے. and the cannon roars and the heaven shake. اور توپیں گرجتی ہیں اور زمین و آسمان ہل کے رہ جاتے ہیں. the whole city is overhung with the clouds of smoke. کہتے ہیں کہ تمام شہر پر دھوئیں کے بادل چھائے ہیں. the Turks are bolder all the time. اور ترک ہر لمحہ پہلے سے دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. surely this is because they realize that this is the end for them and are desperate. desperate کہتے ہیں anxious. اور کہتے ہیں کہ ایسا محض اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے اور اب وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے بہت بے چین ہیں. ایوری ڈے براٹ فریش مین اینڈ نیو اکوپمنٹ. اکوپمنٹ کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا, ہم بار بار اس کو کر چکے ہوئے کہ اکوپمنٹ اٹ ول آلویز بی سنگولر. یہ ہمیشہ سنگولر کے طور پر استعمال ہوگا, کبھی بھی پلورل کے طور پر استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ ایوری ڈے براٹ فریش مین اینڈ نیو اکوپمنٹ. کہتے ہیں کہ ہر دن نئے لوگ فوج میں شامل ہوتے اور نیا اسلحہ بھی آتا. the allies began to withdraw their troops from the interior. کہتے ہیں کہ اتحادی افواج نے ترکی کے اندرونی حصے سے اپنی فوجوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا. مینز آہستہ آہستہ they started retreating, پسپا ہونا شروع ہو گئے. they evacuated the important بغداد ریلوے جنکشن and اشتر. کہتے ہیں کہ انہوں نے بغداد کے مقام پر, اشتر شہر کے مقام پر بغداد کا وہ مشہور ریلوے جنکشن خالی کر دیا. where immediately the patriots transformed the railway depots into ammunition factories. جہاں پر جو محب وطن لوگ تھے, جو ترک مجاہد تھے, انہوں نے کیا کیا, جو ریلوے ڈپو تھے ان کو اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا, کیونکہ وہاں پر مینوفیکچرنگ کسی نہ کسی لیول کی تو ہو ہی رہی تھی. تو ان کو وہ جو ڈپوز ریلوے کے لیے استعمال ہو رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کو اسلحے کا گودام بنا لیا. The Allies replied by putting Istanbul under a collective arrest and dissolving the National Assembly. اب وہ جو نیشنل اسمبلی استنبول میں بنی تھی نا, وہ جو بادشاہ کے کہنے پر انہوں نے سارے نیشنلسٹ وہاں آ گئے تھے اور اس دھوکے میں آ گئے کہ شاید بادشاہ باقی ان کو بلا کے کچھ اپنی بچی کو جو عزت اور اپنے ملک کی جو عظمت ہے اس کو بچانا چاہتا ہے. وہ جو ایک سو کالڈ پپٹ نیشنل اسمبلی بنی تھی, اس کو انہوں نے کیا کیا, اس کو ڈیزالو کر دیا, ریئیکشنری موڈ میں آ گئے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے طاقت پھسلتے دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں,
ریئیکشنری موڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں طاقت کا استعمال کروں گا تو اس اقتدار کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن ہمیشہ انسان نے یہ پروف کیا, یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو طاقت کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا. فار اے بریف پیریڈ آف ٹائم تو شاید آپ سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن لانگر رن میں انسان کی یہ فطرت اور خمیر ہے کہ وہ کبھی بھی دب کر جھک کر نہیں رہتا. وہ ہمیشہ ریوولٹ کرتا ہے, وہ ہمیشہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. تب الائڈ فورسز نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ تم وہاں ہمیں تنگ کر رہے ہو نا اندرون ترکی میں, تو ہم یہاں جہاں ہمارا قبضہ ہے یہاں پر ہم تمہارے لیے حالات بالکل اجیرن کر دیں گے. لیڈنگ پیٹریوٹس ہیڈ اور اسکیپ انٹو اناطولیہ, کہتے کہ جو بڑے بڑے محب وطن لیڈران تھے وہ یا تو چھپ گئے یا پھر بھاگ کر اناطولیہ چلے گئے. ویئر دے میڈ اسٹریٹ فار انقرہ ٹو جوائن مصطفیٰ کمال, جہاں وہ سیدھے انقرہ پہنچے اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ جا ملے. اور یہی ہوتا ہے جب آپ چیزوں کو بزور طاقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا پازیٹیو ایفیکٹس کی بجائے سم ٹائم آپ کے لیے نیگیٹو ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ بھی جو بادشاہ نے کسی طرح ان کو بہلا پھسلا کے یا مطلب ان کو کسی طریقے سے رام کر کے پولائٹلی اپنے کسی طرح سے جال میں پھنسا کے انہیں لے آیا تھا استنبول, انہوں نے بھی ان کو بھی یہ فوراً خیال آیا کہ یار صحیح کہتا تھا مصطفیٰ کمال ٹھیک تھا, واقعی یہاں پر رہ کر استنبول میں رہ کر ترکی کی آزادی کے لیے کام نہیں کیا جا سکتا. تو وہ وہاں سے بھاگے سیدھے انقرہ گئے اور وہاں مصطفیٰ کمال کو جوائن کر لیا. دیر آن دا 23rd of April 1920 the revolutionary Turkish Grand National Assembly met with مصطفیٰ کمال as president, اور وہاں جا کر انہوں نے ایک اپنی آزاد ایک انقلابی قسم کی نیشنل اسمبلی بنائی جس کا پہلا اجلاس 23 اپریل 1920 کو ہوا اور مصطفیٰ کمال کو ایز پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا. اب یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے, مصطفیٰ کمال اس وقت لیڈر بھی تھا, فوجی لیڈر بھی تھا اور الیکٹڈ لیڈر بھی تھا. تو یہ ایک طرح کا کانٹراڈکشن ہے, آگے چل کے وہ اس کے بارے میں بات بھی کرے گا کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈکٹیٹر بھی تھا اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈیموکریٹ بھی تھا. ڈکٹیٹر کیوں تھا کہ ایک طرح سے اس نے بائی دا یوز آف فورس وہ پاور حاصل کی تھی, اور ڈیموکریٹ کیوں تھا کہ الٹیمیٹلی لوگوں نے اس گرینڈ نیشنل اسمبلی نے آخر کار اسے الیکٹ کیا تھا. اٹس فرسٹ ایکٹ واز ٹو میک کلیئر ٹو دا ورلڈ دا پوزیشن آف دا نیو ٹرکش گورنمنٹ. کہتے کہ اب اس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کو اس نئی ترکی حکومت کی, اس نئی ترک حکومت کی پوزیشن واضح کرے. انہیں یہ بتائے کہ بھائی ناؤ وی ریپرزینٹ دا ریئل ٹرکی, اب ہم ترکی کے اصل نمائندے ہیں. وہ جو استنبول میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترکی کے صحیح ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. یہ پہلا کام اس نے کرنا تھا. دا کریج آف اٹس ورڈ از اسٹانشنگ. اسٹانشنگ کہتے ہیں امیزنگ, اسٹاؤنڈنگ, حیران کن. کہتے کہ اس کے الفاظ میں چھپی بہادری حیران کن ہے. The Grand National Assembly sitting in Ankara will preside over the destiny of Turkey as long as the capital is in the hands of the foreigners. کہتے ہیں کہ انقرہ میں موجود ترکی کی یہ نیشنل اسمبلی اس وقت تک ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے گی جب تک دارالحکومت غیر ملکیوں کے قبضے میں ہے. It has appointed an executive council which has taken in hand the government of the country. Istanbul, the Sultan and the government being in the hands of the enemy, all orders from there automatically null and void. Null and void یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیگل ٹرم ہے بلکہ ٹیکنیکل نہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی ریجیکٹڈ, کہ وہاں سے چونکہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں لہٰذا وہاں سے جو بھی آرڈر آئے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. The nation's rights have been violated. اس کو کہتے ہیں trespassed, اس میں دخل اندازی کرنا. کہتے ہیں کہ ہماری قومی حقوق چھینے گئے ہیں. The Turkish nation, though calm, is determined to maintain its rights as a sovereign independent state. Sovereign
भी इंडिपेंडेंट के मानों में आता है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट आप इसको यूँ कह सकते हैं। सॉवरेन, इंडिपेंडेंट। कहते हैं तुर्की कौम अगरचे कि वो पुरअमन है, लेकिन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम के तौर पर अपने हक़ की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करेगी। एट लास्ट, as the month of May 1920 was drawing to its close, the Allies published the terms of peace which they were willing to make with Mehmed IV. कहते हैं कि जो मई 1920 करीब आया तो इत्तेहादी अफवाज ने वो शराइत आम कर दी जिनकी बिना पर वो महमद के साथ मुआहदा करने को तैयार थे, कि मुआहदे की शराइत जो है उन्होंने पब्लिक कर दी कि इन शराइत की बिना पर महमद IV के साथ हम पीस एग्रीमेंट करेंगे। A small and helpless Ottoman Empire was to be entirely under the supervision of the Allied powers. कहते कि बिल्कुल ही हेल्पलेस ही बेबस ही खिलाफत उस्मानिया उन्होंने कहा कि वो कायम रहेगी, लेकिन वो भी सारी की सारी किसके अंडर रहेगी, अलाइड पावर्स के अंडर रहेगी। ऑल द अरब प्रोविंसेस आर टू बी मैंडेटेड टेरिटरीज, मैंडेटेड कहते हैं इंडिपेंडेंट, कहते हैं कि वो सब के सब आज़ाद इलाके तस्वुर किए जाएंगे, जिसमें ये बाद में सऊदी अरेबिया और ये सारे मुल्क अलग हुए। द होल ऑफ द ईस्टर्न एनातोलिया वाज टू बी एडेड टू द स्टेट ऑफ आर्मीनिया, कहते हैं कि जो ईस्टर्न एनातोलिया ये सारे का सारा आर्मीनिया में शामिल हो जाएगा। अराउंड इज़मीर was to be a large district, कहते हैं कि इज़मीर के करीब एक बहुत बड़ा ग्रीक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। सिसिलिया was to go to the French, और सिसिलिया फ्रेंच की तरफ चला जाएगा। The Ottoman capital itself was to be an international center under the control of Britain, France and Italy। कहते हैं कि और जो ऑटोमन कैपिटल है मतलब इस्तांबुल है, वो फ्रांस, इटली और बरतानिया के अंडर एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाएगा। ओनली द इमीडिएट हिंटरलैंड ऑफ इस्तांबुल, हिंटरलैंड कहते हैं सराउंडिंग्स, कहते हैं कि सिर्फ इस्तांबुल के शहर के मुज़ाफ़ात ही was to remain of the one extensive Turkey in Europe, extensive, massive, कहते हैं और सिर्फ इस्तांबुल शहर के मुज़ाफ़ात ही यूरोप में मौजूद कभी यूरोप में मौजूद उस तुर्की की निशानी के तौर पर बाकी रहेंगे जो कभी बहुत ही अजीम तर हुआ करता था। अब ये वो शराइत थी जो वो करना चाहते थे कि मतलब ये हिस्सा इसको दे देंगे, ये हिस्सा इसको दे। इवन इस्तांबुल जो कैपिटल है वो भी ऑटोमन एम्पायर के पास नहीं होगा। और आप उस खलीफा की, महमद IV की हमाकत आप देखें कि वो इन टर्म्स पे भी एग्रीमेंट करने के लिए तैयार था। Like he was so weak, he was so spineless, ठीक है। और फिर आप देखें कि यहाँ हम लोग माशाल्लाह उससे भी 2 हाथ आगे थे कि हम लोग उस महमद IV को बचाने के लिए यहाँ खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। मतलब आप हमारी भी इंटेलेक्ट का अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ठीक है। इस खलीफा को जो कि ख़ुद भी अपने आप को एक तरह से नहीं बचाना चाह रहा था, जिसके साथ तुर्क कौम साथ नहीं दे रही थी, हम उसका साथ देने पर तैयार थे। The terms if finally accepted would have been the death sentence not only of the Ottoman Empire but of what was now correctly described as Turkey। कहते कि अगर इन शराइत को मान लिया जाता तो ये ना सिर्फ खिलाफत उस्मानिया बल्कि जो मौजूदा तुर्की है उसके लिए भी मौत का परवाना साबित होता। by entertaining the very idea of signing a treaty, treaty कहते हैं एग्रीमेंट, और एंटरटेनिंग कहते हैं कंसिडरिंग। कहते हैं कि इन शराइत पर हामिल मुआहदे पर दस्तखत करने के ख्याल ही ने द ऑटोमन गवर्नमेंट एट इस्तांबुल वाज ब्रांडेड बाय द पैट्रियट्स एज पपेट गवर्नमेंट ऑफ ट्रेटर्स एंड डोटर्ड्स। डोटर्ड्स कहते हैं वीक पर्सन। कहते हैं कि इस मुआहदे पर अमल दरामद के ख्याल ही की वजह से मुहिब वतन लोगों की जानिब से इस्तांबुल में मौजूद गवर्नमेंट को कठपुतली और इंतहाई कमज़ोर हुकूमत समझा जाने लगा, जो कि गद्दारों और इंतहाई कमज़ोर लोगों पर मुश्तमिल थी। एंड ऑलमोस्ट द एंटायर टर्किश नेशन एक्सेप्टेड द टर्किश गवर्नमेंट एट अंकारा, और तकरीबन तमाम तुर्क कौम ने अंकारा में मौजूद हुकूमत को
सरकारी हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया। अब ये सिचुएशन थी कि इवन तुर्क मान गए थे कि अब सही गवर्नमेंट या तुर्की के सही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहा है, मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है। महमद फोर तुर्की ये तुर्क कौम की हकूक़ की या उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सही तौर पर अदा नहीं कर रहा, एंड दैट्स वाई मुस्तफ़ा कमाल बिकेम वेरी फेमस। टेक्स्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं बेटे, और आज हम अपने ईडियम्स और साथ कुछ अपने करेंगे। सॉरी, ईडियम्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, प्रपोजिशंस करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 14 करनी है हमने जी। ही इज़ अपोज्ड टू योर आइडियाज़। मैं इसको लिख भी देता हूँ। नंबर 14 पे जी, ही इज़ अपोज्ड टू योर आइडियाज़। किसी आप तजवीज़ की मुखालफत करते हैं तो टू आप हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? ऑप्शन विल बी बी। देन ही इज़ प्रोफिशेंट इन इंग्लिश, माहिर होना किसी चीज़ में, तो उसके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। नंबर 3 पर जाएँ जी। वी रिजॉयस एट his success, ऑप्शन डेल्टा। किसी की कामयाबी वगैरह के लिए हम at यूज़ करते हैं। देन द क्रॉप फेल्ड फॉर want ऑफ वाटर। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ज़रा लेट मी चेक, काउंटर चेक। जी, द क्रॉप फेल फॉर want ऑफ वाटर, ऑप्शन है जी इसकी डेल्टा। नंबर 5 पे चलें जी। द ब्रेव नेवर यील्ड टू देयर एनिमीज़। किसी के सरेंडर वगैरह करने के लिए भी टू इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन विल बी बी। आगे देखें जी। दे ट्राई टू इम्पोज ऑन मी। ठीक है, ऑप्शन अल्फा। नंबर 7 पे आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी इन बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी, किसी काम में इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। और डू नॉट गिव अप योर एफर्ट्स, डेल्टा। गिव अप कहते हैं तर्क कर देना, छोड़ देना। और देन द टॉक्स बिटवीन फ़लस्तीन एंड इसराइल ब्रोक डाउन, ऑप्शन बीटा। और फिर नंबर 10 पे यू कैन ईजीली कोप विद योर प्रॉब्लम्स, अगेन ऑप्शन बी। ठीक है बेटे, ये हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर हमारी 15 है। सॉरी, ये एक्सरसाइज नंबर 14 थी जो हम कर रहे थे, सॉरी। अब हम 15 करेंगे। ये एक्सरसाइज 14 थी और अब से ऑनवर्ड जो है, सॉरी उसकी नंबरिंग मैंने गलत कर दी, अब हम 15 करेंगे। सो 15 पे चलते हैं जी हम। यू कैनॉट काउंट ऑन यू कैन काउंट ऑन माई फ्रेंडशिप। मैं इसको
इरेज भी कर देता हूँ. काउंट ऑन होता है बेसिकली भरोसा करना, तो यू कैन काउंट ऑन माई फ्रेंडशिप, दैट इज ऑप्शन डी. देन वी शुड नॉट मेडल in the affairs of others. Number C, what is the time by your watch? Option alpha, do not look down upon the poor. Again, option delta. Prior to, ये prefer, prior, superior, junior इन सब के साथ to लगता है, तो prior to his marriage. Number B. Then next one देखिएगा, his house is adjacent to mine. यहाँ भी बीटा 2 लगेगा. No one can wrestle with fate. लड़ना, फाइट विद, रेसल विद, इन दोनों के साथ विद आते हैं. देन चेंज फॉर द बेटर इज़ डिज़ायरेबल, कि बेहतरी की खातिर तब्दीली, तो ऑप्शन यहाँ क्या आएगी, ऑप्शन अल्फा. देन प्लीज़ रिपोर्ट टू द बॉस इमीडिएटली, यहाँ भी बीटा. और नंबर 10 पे ही रिप्लाइड in the negative. ये ट्रेडिशनल फ्रेज है, ये in the negative, in the positive, in the affirmative, in the interrogative, ये in ही इस्तेमाल होगा. सो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बनेगी that will be option C. और इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 16 भी देख लेते हैं जल्दी से. He was leaning against the tree. लीनिंग कहते हैं टेक लगाना, तो किसी चीज़ के साथ टेक लगाएंगे तो लीनिंग अगेंस्ट. ही इज़ वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स. नंबर सी. देन आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी काइंड टू अस ऑल. काइंड टू, ईगर टू, इन सब के साथ टू यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी क्या लगेगा, दैट विल बी बीटा. देन इट वॉज फुलिश ऑफ देम टू पे सो मच. Number delta. Then everybody was moved into tears on the tragic death. Number C. अब इन और इन टू में फ़र्क क्यों आता है, अगर तो कोई परमानेंट मूड है, मैं इधर लिख रहा हूँ परमानेंट मूड है तो इन, और चेंज इन मूड है तो इनटू. जैसे ही वॉज इन टीयर्स ओवर हिज फादर्स डेथ, कि वो क्या था, रोए चला जा रहा था, मुसलसल रो रहा था. एंड ही वॉज मूव्ड इनटू टीयर, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि पहले वो रो नहीं रहा था, अचानक रोने लगा, तो चेंज इन मूड के लिए इनटू. नेक्स्ट देखें जी, इट वॉज नेवर गुड टू फ्लाई इनटू अ रेज ओवर ट्रफल्स. नंबर सी. ट्रफल्स कहते हैं छोटी छोटी बातें, कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह डैश में आ जाना ठीक नहीं है. आई हैव नो टेस्ट फॉर डिटेक्टिव नॉवेल्स, दैट इज डेल्टा. आवर टीचर इज ऑन दिस कमेटी, मैंने आपको बताया भी था लोस्ट पास पढ़ते हुए, ऑन द लिस्ट, ऑन द स्टाफ, ऑन द कमेटी, तो दैट इज सी. और you must account to the manager for the money you have taken. Option B. And the last one is you should compete with him for the first position. Option delta. ले बेटे, इसके साथ ही हम आज का अपना ये लेसन ख़त्म करते हैं. कल आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी. टिल देन आप सारे बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं. जीते रहें, खुश रहें, और अपनी जो एहतियात है उसको पूरा रखें. अल्लाह ताला आप सब बच्चों को महफूज रखें. अल्लाह हाफ़िज़.